प्याज किसी ने कच्चा खा लिया हो ना, प्याज कच्चा, क्या स्मेल होती है? कोई ऐसी स्मेल होती है कि बदबू आ जाए? अगर इतनी स्मेल होती तो खाते क्यों लोग? मैं बहुत शौक से कच्चा प्याज खाता हूँ। कच्चा प्याज बहुत खानदानी चीज है सेहत के लिए। दोपहर ना खूब प्लेट भर के कच्चा प्याज, शुरू में थोड़ी बदहजमी होगी, आदत डालो, पहले थोड़ा, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, नहीं आ रहा। कच्चा प्याज रात के वक्त में नहीं, दोपहर के वक्त में छीलो, 4 टुकड़े करो और मम्मी डैडी वाला ना बनाओ उसको। प्याज को पहले नमक लगा के वो किया, फिर बहाया, फिर वो करके वो बेड़ा गर्क हो गया प्याज का। तो कच्चा प्याज पहले थोड़ा, फिर आहिस्ता, क्योंकि उससे एसिडिटी होने का खतरा होता है, तो हजम देर से होता है, तो आदत डालो, फिर एक वक्त आ जाएगा पूरा भर के प्याज खा लोगे आप कच्चा प्याज दोपहर को। ये टॉपिक से थोड़ा मैं हट गया हूँ, लेकिन आप दोपहर को कच्चा प्याज खाओ। खाने के साथ आधा 1 घंटा कैलूला करो। उसके बाद जब आप उठो तो आप अपनी जिस्म में पावर देखना, आप ऐसी खानदानी है, ऐसा लग रहा है बिजली भर गई है बॉडी में। और शुगर भी कंट्रोल होती है इससे बहुत ज्यादा। आपका मीठा खाने का दिल करने लगेगा बाकायदा। प्याज के बारे में पुराने हकीम कहा करते थे इंसान दोस्त, समझ रहे हो? पहले हकीम कहा करते थे, डॉक्टर नहीं मानते थे, अब डॉक्टरों ने भी मानना शुरू कर दिया। हकीम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं। प्याज के बारे में हकीम कहा करते थे बुड्ढे को जवान करने वाली अगर कोई चीज है ना तो क्या है? प्याज है। बुड्ढों को जवान कर दिया, ऐसी खानदानी चीज है। लेकिन बच्चों को माएं खिलाती नहीं है, स्मेल होती है, वही मिर्चें, टोपी ड्रामा, फजूल किस्म की बातें। तो मैंने जब जिस स्कूल में पढ़ता था वहां मैं पठानों के और ये जो बलोच बच्चे हैं ना इनको देखता, 4th क्लास में मैंने बलोचों के बच्चों को देखा है ऐसे सेब की तरह प्याज खाते हुए। मैं कहता था इनका स्टेमिना देखो यार, क्योंकि हम तो मम्मी डैडी टाइप के थे, फुल मम्मी डैडी नहीं थे, वरना ये सब इतनी शादियां वादियां बच्चे बच्चे ना होते। शुगर है, बैलेंस्ड किस्म के मम्मी डैडी थे, इतने वो भी नहीं थे कि कच्चा प्याज ऐसे खाना शुरू कर दे, लेकिन उनके स्टेमिना में देखता था। और वो बच्चे, बलोचों के बच्चे ऐसे सेहतमंद थे, हर शख्स उनसे फड्डा करते हुए डरता था। फिर हम जब सेकेंडरी स्कूल में गए तो वहां भी हमने देखा, हमारे स्कूल में एक बदमाश लड़का था, हर एक से फड्डा। एक बलोच का फड्डा उससे होने वाला था तो उसने फड्डा कैंसिल करा के भाग गया। मैंने कहा यार क्यों कह रहे भाई, ये बहुत मुश्किल केस है। हालांकि वो गरीब बलोच था। क्या था? ऐसे प्याज खाते थे सेब की तरह, नाक से पानी। और 4th क्लास का बच्चे में ये स्टेमिना, बच्चा भी नहीं, को एजुकेशन था 5वीं क्लास तक हमारा, तो बच्ची थी वो बलोच बच्ची, ऐसे प्याज खा रही थी। हम कहते भाई, तो बच्चे को जिस चीज की आदत डालोगे डल जाएगी आदत। माए नहीं खाने देती, आंसू निकलेंगे, नाक बहेगी, बहने दो यार, बच्चे को कुछ मम्मी डैडी से निकालो। तो वो सोचो कितनी फिर उनकी सेहत होती थी। प्याज आपके जरासीम मार देता है बॉडी में जाके, बहुत फायदेमंद चीज है। लेकिन एक स्मेल होती है, इतनी गंदी नहीं होती कि उल्टियां आ जाएं। तो नबी ने प्याज खाने से मना नहीं किया, हलाल चीज है भाई, खाओ। लेकिन जब इज्तिमाई मामला होगा तो मस्जिद में आने से पहले अगर किसी ने खा लिया तो आपने फरमाया ला यक़रबन्ना मुसल्लाना, हमारी नमाज मस्जिद के करीब भी ना फटके हो, अंदर घुसना तो दूर की बात है। अब आपने कच्चा प्याज खा के आप आ गए मस्जिद में, आपको डकार आई, सबको तकलीफ नहीं होती, जो खुद खा के आया होगा उसको कहाँ तकलीफ होगी, वो उससे बड़ी डकार आपके मुंह पे ले लेगा, डकार के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। लेकिन किसी को तो तकलीफ हो सकती है ना, एक आदमी को तकलीफ हो गई, वो आया यार तुमने प्याज खाई है। और तो देखो अब कोई प्याज खा के मस्जिद में आ गया, हमारा बयान सुना, इतने फजाइल प्याज के, कच्चा प्याज खाया, मस्जिद में आया, हल्की सी डकार आई, तीसरे आदमी को तकलीफ हुई, उसने आके कहा यार, हालांकि कोई ऐसा नहीं तकलीफ होगी कि कलाबाजिया खा के गिर जाएगा, उल्टियां, कुछ भी नहीं होगा, लोग पता नहीं क्या क्या बदबुएं लेके आ रहे होते हैं मस्जिद में। लेकिन वो आके आपसे कहेगा कि यार ये तकलीफ मुझे हुई है। आपको भाई मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था, प्याज हलाल है ना, हराम तो नहीं है? हाँ भी हलाल है, इतने फजाइल है, हाँ भी है। क्या तेरे को उल्टियां लग गई हैं, पेट में मरोड़ हो गया है, इतना नेक बनने की क्या जरूरत है तुझे? तो ये दलील सही होगी? आखिर में आप ये कहोगे भाई मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था, भाई मैंने तो जान बनाने के लिए प्याज खाया है। तो हदीस से हमें पता चलता है कि ये काफी नहीं। अगरचे आपका इरादा तकलीफ देने का नहीं था, लेकिन प्याज खाने से पहले आपने तकलीफ से बचाने की नीयत भी नहीं की। आपको बाकायदा नीयत करनी चाहिए थी कि मैं प्याज तो खा रहा हूं, लेकिन मैं नीयत करता हूं मेरे इस अमल से किसी को जरा सी भी तकलीफ ना हो। तो अगर नमाज का टाइम होगा तो आप कहोगे तकलीफ तो हो सकती है, भाई होना जरूरी नहीं है, तकलीफ का इम्कान काफी है, खूब समझ लो। आप कच्चा प्याज खा के आए, जरूरी नहीं है कि लोगों को तकलीफ हो, लेकिन इम्कान है कि मे भी हो सकता है तकलीफ हो। इस हो सकते से बचाने के लिए क्या हुक्म दिया जा रहा है? खा के मस्जिद में मत आओ। इसलिए नमाज के बाद लंच रखे अपना, और नमाज से पहले रखा है तो फिर प्याज नहीं खाएं आप उसमें। या इतनी
हल्की क्वांटिटी में खाएं कि उसके बाद खाना खा के उसकी स्मेल आए ही नहीं। बस रिटेल क्वांटिटी में खाया जाता तो नहीं पता चलता, या उसको पका के खा लें, लेकिन पका के वो फायदे नहीं होते। तो इससे शरीयत का मिजाज समझना चाहिए कि जो शरीयत आपको कच्चा प्याज, जो हलाल चीज है, जिसकी स्मेल से कोई ना बंदा बेहोश होता है, ना उसको उल्टियां आती है, ना हाँ वो ऐसे मुंह खराब करता है, बस हल्की सी स्मेल आएगी। जब जो शरीयत ये स्मेल बर्दाश्त नहीं कर रही है, वो वॉशरूम में पानी बहाए बगैर आपको बाहर निकलने देगी? वो अपनी प्रोडक्ट आपको नुमाइश के तौर पे दूसरों को दिखाने का मौका देगी? वो अपनी पखाने की गंदी बदबू एग्जॉस्ट चलाए बगैर आप पब्लिक को सुना रहे हो, इसकी परमिशन देगी आपको? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तो ये कहाँ हो सकता है भाई? लेकिन आप देख लो, ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में चल रही हैं। और एक और अहम मसला है, अल्लाह करे वो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। बाज खवातीन के, जब पहले मैं बहुत फोन सुना करता था तो कम कर दिए हैं। ये शिकायतें मर्दों को औरतों से नहीं होती कि बदबू के साथ हमारे पास आ जाती हैं। ये बीमारी औरतों में नहीं है, मर्दों में बहुत बीमारी है कि वो जौजा के साथ रात गुजारेगा पसीने की बदबू के साथ, बगलें बड़ी भी होंगी। तो भाई जैसे मर्द पर औरत का हक है, यानी औरत पे मर्द का हक है, ऐसे ही मर्द औरत पर यानी मर्द पर भी औरत के हुकूक है। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। आप क्यों अपनी बदबू अपनी बीवी को सुंघा रहे हो यार? अब औरतें इसमें सब्र करती हैं, मियां हैं, नाक पे मक्खी बिठा लेगा अगर उसको बोल दिया तो ये भी गलत है, नाजायज है ये। अल्लाह ने बीवी के बारे में क्या कहा? वसाहिबतिही, तुम्हारे साथ रहने वाली। आप मस्जिद में 5 टाइम के लिए आते हो, उसमें जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं, आज फजर में जो खड़ा हुआ आपके साथ, हो सकता है जोहर में वो ना हो, कोई दूसरा हो, उनको प्यास की बदबू से बचाया जा रहा है। और बीवी जो सारी जिंदगी आपके साथ चिपक के रहती है, उसको इस्लाम आपकी बदबू से बचाने का हुक्म नहीं देगा है भाई? उसके बारे में इस्लाम ऑर्डर नहीं करेगा कि अपनी बदबू उससे छुपा के रखो। नहीं, आपकी बदबू उसको नहीं आनी चाहिए। नहाते नहीं है ऐसे ऐसे जी अजीम लोग है ना, अजीम लोग हैं, महीने में 1 दफा नहाता है। मैं कहता हूं तेरी बीवी कैसे पर्दा, वो बेचारी आदि, उसको भी बदबू की आदत पड़ जाती है। एक औरत की शादी हुई भंगियों में, अब उसको बड़ी स्मेल आती थी, तो 1-1.5 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, तो वो अपनी सास से कहने लगी, देख जब मैं तेरे घर रुखसत होके आई थी कितनी बदबू थी, 1 महीने में मेरे आने की बरकत से वो बदबू खत्म हो गई। उस सास ने बोला, मैं भी जब इस खानदान में आई थी ना, तो मैं भी इस खुशफहमी में थी कि 1 महीने के बाद बदबू खत्म। तो असल बात यह है कि बदबू वैसे ही है, बल्कि पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है, तुझे बदबू की आदत पड़ गई है। तो जो भी हमारे खानदान में बाहर से कोई खातून आती है, 1 महीना है उसके सब्र का इम्तिहान, उसके बाद उसको बदबू आना खत्म। तो बाज आदमियों को बिल्कुल होश नहीं होता, बदबू सुंघा रहे हो यार तुम, अपनी पसीने की बदबू, अपनी बगलें साफ नहीं कर रहे। बाज मजहबों में ऐसा होता है कि वो ना बगल के बाल साफ करते हैं, ना जेर नाफ बाल साफ करते हैं, वो उनका कल्चर है। अब किसी के कल्चर को हम क्या कहें? भाई कम से कम इतना तो होना कि आप अपनी घरवाली का ही ख्याल कर लो, उसको कितनी स्मेल आएगी इससे, कितनी बदबू आएगी इससे। तो बदबूएं बाकायदा शेयरिंग पे चल रही होती, गलत है। इसी में एक और अहम तरीन बात, अल्लाह करे ये बातें समझ में आ जाए। देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बॉडी की सफाई में इस्तिंजा के बाद, यानी क़ज़ाए हाजत में जो इस्तिंजा किया जाता है उसके बाद, सबसे ज्यादा जिस चीज की सफाई का एहतमाम किया वो दांत थे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? सबसे ज्यादा आपने अपने बॉडी के जिस पार्ट को साफ किया है ना इस्तिंजा के अलावा, तो पेशाब वगैरह तो उसमें तो है ही, वो तो बहुत हमें हुक्म है उसकी सफाई, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा अगर बॉडी के किसी पार्ट को साफ करने का हुक्म है तो वो कौन सा पार्ट है? बोलो, दांत। नाक नहीं है, कान नहीं है, आंखें नहीं है, जिस्म नहीं है, सबसे ज्यादा किसको साफ किया है आपने? दांतों को। मैं चूंकि पब्लिक से बहुत ज्यादा मिलता हूं ना, तो मुझे अब ये चीज समझ में आने लगी है कि इस्लाम ने दांतों की सफाई को इतना फोकस क्यों किया है। लोग आते हैं, आज एक साहब आए, वो समझ जाएंगे उनकी बात हो रही है, उन साहब को रहने तो किसी और की बात कर रहा हूं मैं। दांत से इंसान की पर्सनैलिटी का दांतों से बहुत गहरा ताल्लुक। दांत साफ नहीं कर रहे होते, फिर आके मुंह में घुसे जा रहे होते हैं, कोई बात समझाने के लिए, मसला समझाने के लिए मुंह में घुस, मैं बाहर बैठ के भी मैं बात सुन लेता हूँ। अब उनको मैं उनके मुंह पे नहीं कह सकता कि तुम्हारे दांतों से स्मेल आ रही है, तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है, थोड़ा सा यूं रहो भाई, वहां रह के बात कर लो। कान में घुसे चले जा रहे होंगे कि प्राइवेट बात है, तो प्राइवेट बात है तो छाव में आ जाओ यार। इतनी क्या प्राइवेट है कि कान में घुस जाएगा भाई? क्योंकि जब कान में घुस रहा है तो मुंह करीब आ रहा है, मुंह करीब आ रहा है तो सांस पास के तो मुंह से थूक आ रहा होता है,
हमारे एक दोस्त बाइक पे मेरे साथ आगे बैठे होते, मुंह पीछे करके जब बात करते तो हवा की वजह से ना बकायदा थूक मेरे मुंह पे आके लग रहा होता था। आप समझ रहे, मैं मुबालगा कर रहा हूँ, ये हकीकत है, लेकिन मैं उनको कह तो नहीं सकता था, वो नाराज हो जाते हैं। हम बर्दाश्त कर रहे हैं थूक। मैंने कहा हेलमेट, असल में तो बाइक में पीछे बंदे को भी हेलमेट पहनना चाहिए। तो बात कर रहे हैं, थूक आ रहा है मुंह पे, कोई एहसास ही नहीं है उसको। तो दांत है ऐसे, जब मुस्कुराते हैं तो आदमी कहता है थोड़ी देर के लिए काइंडली चुप हो जाओ भाई, खामोशी इख्तियार कर लो। तो एक दफा क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत अरसे से दांत साफ नहीं किए होते, एक दफा डेंटिस्ट से जाके घिसाई करवा ले, रगड़ाई करवा ले। अब ये ब्रश से साफ होने वाले नहीं है। हमारे यहाँ एक मजदूर काम करता था, गुटके खाता, उसके दांतों का जो हशर नशर हुआ हुआ था। मैं जब उससे बात करता मुंह नीचे करके, वो समझता था शायद एहतराम कर रहे हैं मुफ्ती साहब, मेरा इज्जत दे रहे हैं मुझे। एक दिन मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख तू किसी डेंटिस्ट से दांत साफ करवा ले, पैसे मैं खर्च करूंगा। अब आप वो समझ रहा होगा इतना बड़ा दिल, भाई इतना दिल नहीं, क्योंकि मेरा तेरे से रोज वास्ता पड़ रहा है, ये तकलीफ तुझे थोड़ी हो रही है, ये मैं अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। फिर भी नहीं किए उसने, फिर भी नहीं किए। तो इसका बहुत, अपने आप को भी तकलीफ होती है इंसान को, दांत जब गंदे होते हैं, लेकिन वो तकलीफ आदी हो जाता है तो उसको एहसास ही खत्म हो जाता है। तो जिस बॉडी के जिस पार्ट को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा, सुबह उठते ही मिसवाक, फिर नमाज से पहले मिसवाक, रात को सोते हुए मिसवाक सिराने रखी होती थी, इससे पता चलता है भाई दांतों की सफाई भी कम वैल्यू नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि स्मेल आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी शदीद नफरत थी ना बदबू से, इतनी शदीद नफरत कि आपने हजरत ज़ैनब के घर शहद पिया, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत हफ्सा के पास आए, तो उनको थोड़ा जैसे सोखरों में एक होती है कि भाई वो वहाँ तो शहद खा रहे हैं उनकी बारी में, तो आपकी तबीयत तो वहाँ ज्यादा माइल होगी। तो उन्होंने क्या कह दिया, आपके मुंह से स्मेल आ रही है। तो नबी को बदबू से बहुत सख्त नफरत थी कि मेरे मुंह से स्मेल क्यों आई। तो आपने कसम उठाई, अल्लाह की कसम आइंदा शहद नहीं पीऊंगा मैं, क्योंकि आप समझे शायद शहद की वजह से स्मेल आ रही है। हालांकि वो स्मेल नहीं थी, यानी बदबू नहीं थी, स्मेल तो थी, बदबू नहीं थी। तो उस पे कुरान की आयतें नाजिल हुई, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया नबी आप क्यों हराम कर रहे हैं। तब तगी मरदात अज़वाजिक, अपनी अज़वाज को खुश करने के लिए। तो हलाल ही रहेगा, शहद में बदबू थोड़ी होती है। लेकिन इससे इतना तो पता चला हमारे नबी को बदबू महसूस नहीं हुई, लेकिन आपने कहा किसी और को अगर महसूस हो रही है तो बस शहद क्या है, हमेशा के लिए हराम। सही है ना, किसी को क्यों महसूस हो रही है। तो इतनी शदीद नफरत थी। इस्लाम में खुशबू भी इसीलिए है कि बदबू को पहले खत्म करो, उसके बाद खुशबू। बास कम वक्त क्या करते हैं, बदबू बाकी रखते हैं, उस बदबू को छुपाने के लिए खुशबू का स्प्रे कर रहे होते हैं। वो तो और कीचड़ बना दिया यार आपने। नहाएंगे नहीं, बदबू दूर नहीं करेंगे स्प्रे करके। मैंने इसका बहुत सख्त, मेरे घर में अगर कहीं बदबू आ रही हो, मैंने सख्ती से मना किया, स्प्रे नहीं करना। वो बदबू बर्दाश्त कर लेंगे भाई, हम उसको दूर करने की कोशिश करो। अब किसी और के घर से आ रही है तो क्या करे आदमी, लेकिन ये उसको छुपाने के लिए जो स्प्रे हमसे नहीं होता भाई, ये नहीं होता। ये तो भाई उसको जाहिर, क्योंकि फिर तो एहसास ही खत्म हो जाएगा ना। अभी एहसास तो है कि यार इसको खत्म करो, किसी तरीके से हटाओ यहाँ से। तो ये सब चीजें हैं मेरे भाई। इसलिए इस्लाम का हुक्म ये नहीं है कि आप कोई अमल करो और आप कह दो मेरा इरादा तकलीफ पहुंचाने का नहीं था, इतना काफी नहीं है, इससे आपकी छूट नहीं होगी। आप जब अमल करो तो आप कहो कि मैं अमल से पहले मैंने इरादा कर लिया था कि मैं इस तरीके से काम करूंगा कि किसी दूसरे के लिए तकलीफ के तमाम ऑप्शन बंद। फिर भी अगर तकलीफ पहुंच जाए, फिर इंसान माजरत भी करे, सॉरी भी करे, फिर भी हो जाती है, बाज दफा ना चाहते हुए भी हो जाती है। लेकिन ये तो तरीका ही नहीं है भाई कि सब कुछ हो रहा है, बंदे मर रहे हैं और आप आखिर में सॉरी करके पतली गली से निकल लो। सरिया लेके जा रहे हो, बाइक वाला बेचारा गुस्से, हमें तो उसको देख के हंसी आई जब उसकी बाइक सरिये के ऊपर आई ना, यूं उसके भी रक्स और सुरूर की महफिल लगाई थोड़ी सी उसने। जब रुका है तो वो गुस्से में वो बुनेर का पठान जो है ना, लेकिन बेचारा क्या कर सकता था, सारा गुस्सा अपने ऊपर ही उतार दिया उसने। यूं वो उसको समझ में नहीं आ रहा था जाके गर्दन से पकड़ूं, लेकिन वही बात है, उसने कहा वो तो निकल गए, अब मैं आधा घंटा उनके पीछे भागूं, और वो पीछे पीछे सरिया भी है, उससे भी बच के जाना पड़ेगा। तो ख्याल आइंदा इस चीज का हमें करना चाहिए। तो खैर मैं अपनी बात को बस समेटता हूं। तो इस्लाम इंसानियत का दर्स सिखाता है, लेकिन आज हमारी मजहबी रसूमात उसमें इंसानियत खत्म। जलसों में रोड ब्लॉक हो रहे हैं, और 40वें की छुट्टी और तीजे की छुट्टी, और जी आज चहलम है इसकी छुट्टी। आपके फोन क्या हो गया, वो नेटवर्क ही बंद हुआ है। मलेशिया से हमारे जानने वाले ताजिर आए, 10 मुहर्रम चल रहा था, आते ही उनकी मीटिंग थी तिजारत की, कह रहे यार अजीब मुसीबत है यार,
कराची एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, जिस मीटिंग में फोन करना है फोन ही बंद। मैंने कहा बंद, क्योंकि इमाम हुसैन 10 मुहर्रम को शहीद हुए थे। कह रहे हैं भाई हमने थोड़ी शहीद किया था उनको, खुदा न खास्ता हमें सजा मिल, हम तो उनकी शहादत पे गमज़दा हैं। क्या हम भी मुसलमान हैं भाई, हम सैयदना हुसैन से हम भी मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत का कौन सा तरीका है कि आप लोगों को अजाब में डाल दो? लेकिन आप देखो रबीउल अव्वल में भी अजाब, मुहर्रम में भी, फिर चेहलम के अलग मसाइल हैं। तो हुकूमत पे दबाव डालो, ये सारी चीजें इंडोर होंगी, रोड पे कुछ भी नहीं होगा। रोड चलने के लिए है बस, और कोई काम नहीं होगा रोड के ऊपर, लोगों के चलने के लिए, ट्रैफिक कभी बंद नहीं होगा। लेकिन लोग भी दबाव नहीं डालते, बस ठंडे पेटों बर्दाश्त कर रहे हैं। और मजहबी लोग मजहब के नाम पे मंजन वो लोग बेच रहे हैं। तो मजहब ये नहीं है, मजहब वो है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सवाल किसी ने पूछा है, कुरान की आयत है सूरह हज की आयत नंबर 18, उसमें अल्लाह ने सजदे का जिक्र किया है कि ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे और इंसान सब अल्लाह को सजदा करते हैं। और आखिर में कहा कि बहुत से इंसानों पर अल्लाह का अजाब साबित हो चुका है, वो सजदा नहीं करते। तो इस आयत की तशरीह पूछी है कि अजाब साबित होने का क्या मतलब है। देखें, अगर अल्लाह के इल्म में पहले से ये बात होती है कि कुछ बड़े ढीठ होंगे, बहुत ढीठ इंसान होंगे, उनके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाएंगी और वो फिर भी उसको पे अमल नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों पे अल्लाह ने अजाब साबित कर दिया है। क्योंकि अल्लाह का इल्म कामिल है, तो पहले से अल्लाह ने लिख दिया है कि इन्होंने जहन्नम में ही जाना है। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह उनको ज़बरदस्ती जहन्नम में ले जाएगा या उनको ज़बरदस्ती गुमराह करेगा, उनकी क्योंकि अल्लाह का इल्म कामिल है। तो इस तरह की आयत असल में तसल्ली के लिए होती हैं। जो भी दीन की दावत का काम कर रहे हैं उनको तसल्ली देने के लिए कि दाई जो है ना, उसकी दावत बहुत जानदार होती है, दलाइल बहुत जानदार होते हैं, फिर भी सामने वाला ईमान नहीं ला रहा होता, तो अल्लाह बताते हैं भाई इसकी किस्मत में जहन्नम है। तो जो मुकद्दर जहन्नम में हो तो मुकद्दर थोड़ी तब्दील हो सकता है, तो छोड़ दो इसकी फिक्र। तो ये तसल्ली के लिए इस तरह का अंदाज इख्तियार किया जाता है। जैसे नबी को भी तसल्ली दी जाती थी, नबी दलाइल देते थे, मोजज़े भी दिखा दिए, आपकी दावत भी बहुत साफ सुथरी, वो फिर वही। तो अल्लाह ने नबी को तसल्ली दी, भाई जिसकी किस्मत में ही जहन्नम है तो आप क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं, किस्मत थोड़ी चेंज हो सकती है। इसी तरह कुरान में आता है, हमने तो तकदीर में लिख दिया है कि लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन, कि मैं जहन्नम को जन्नात इंसानों से भरूंगा। तो अल्लाह कहते हैं तो मैंने लिख चुका हूँ पहले, तकदीर थोड़ी टलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह जबरदस्ती लोगों को पढ़ के जहन्नम में फेंकेगा। अल्लाह के इल्म में ये बात है कि बहुत से लोग ढीठ हैं, वो नहीं ईमान लाएंगे, वो शैतान के बहकावे में आएंगे। तो अब ये चीज हकीकत है। तो अब दावत को, मुबल्लिगीन को तसल्ली दी जा रही है कि भाई लोगों की अक्सरियत देख के सीधा रास्ता मत छोड़ना। ये तो पहले से तयशुदा है कि बहुत सारे लोग जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम भरेगी इंसानों से, तो इसलिए तुम सीधे रास्ते पे चलो और दावत के काम में लगे रहो अल्लाह का हुक्म समझ के। और लोगों की अक्सरियत को गुमराह देख के मायूस मत हो। ये मत समझो कि तुम्हारी दावत गलत है या तुम्हारी दावत में इखलास नहीं है। ना ना ना, दावत में भी इखलास है, तुम्हारी दावत भी ठीक है, लेकिन एक चीज मुकद्दर में है कि जहन्नम को अल्लाह ने इंसान और जिन्नात से भरना है, और मुकद्दर कभी चेंज नहीं होता। तो ये अंदाज इख्तियार किया गया तसल्ली के लिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह लाजमी जो हिदायत चाहेगा फिर भी अल्लाह उसको जबरदस्ती गुमराह करेगा। इसकी मिसाल ऐसे है, सुबह शाम हम ये देख रहे होते हैं कि बाप अपने बेटे को समझा रहा है, वो नहीं समझ रहा, तो फिर माँ कहती है भाई इसको समझाओ। आप बोले भाई इसमें समझने की सलाहियत ही नहीं है, तो मैं क्या समझाऊं इसको। हालांकि सलाहियत होती है, तभी तो आपको गुस्सा आ रहा होता है। अगर वो मजनून दीवाना पागल होता, समझने की वाकई में सलाहियत ना होती, तो आप समझाते क्यों उसको? किसी पागल को थोड़ी समझाया जाता है। तो यहाँ जो आप कहते हैं इसमें समझने की सलाहियत ही नहीं है, मतलब ये होता है कि ये इंतहाई दर्जे का ढीठ आदमी है और इसने फैसला कर लिया कि नहीं समझना, तो इसमें सलाहियत समझने की खत्म हो चुकी है। तो मैं अपना टाइम जाया क्यों करूं? मैं ऐसे पे टाइम लगाऊंगा जिस पे सलाहियत होगी। मैं रिक्शा चलाता हूँ, अक्सर औकात 2 महीने का किराया चढ़ जाता है, कभी खाने को कुछ नहीं होता, मैं अक्सर औकात परेशानी में गुजारता हूँ। मुझसे बड़े 9 बहन भाई हैं, सब करोड़पति हैं, वो मुझको नहीं पूछते, अब मैं क्या करूं? अब अगर किसी गैर से बोलो तो वो भिखारी समझेंगे। अब चोरी करो, भीख मांगो, क्या खुदकुशी करूं? ना खुदकुशी करें ना लोगों से भीख मांगें। आपके भाइयों की शरई जिम्मेदारी है कि जब सब खा पी रहे हैं, एक भाई इतना कमजोर है तो उसके साथ ताउन करें। हकीकत है भाइयों के साथ तो ताउन में जो मजा आता है इंसान को, रिश्तेदारों पे खर्च करने में जो लुत्फ अल्लाह ने रखा है वो तो किसी पे खर्च करने में नहीं रखा। ये तो मौका है मोहब्बत पैदा करने का, तो भाइयों का को चाहिए ख्याल करें। तो बाकी जब तक परेशानी मुकद्दर में है भाई सब्र करें। अच्छा, अब जब से हमने ये फाउंडेशन बनाया मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन, तो लोग अब आना शुरू हो गए मेरे पास, हमारे घर के हालात ऐसे, हमारे घर के हालात ऐसे, ताउन करें। कुछ खवातीन आ जाती हैं, हम बेवा हैं वगैरह वगैरह। देखो हमने जो फाउंडेशन बनाई है ना, उसका एक तरीका रखा है। मैं पर्सनली अगर किसी को जानता हूँ तो मैं अपने पास से उस वैसे ही थोड़ा बहुत ताउन कर देता हूँ जो अल्लाह मुझे तौफीक दे। लेकिन इस तरह जब लोग रश लगाते हैं, हमारे पास
कोई मयार नहीं है जांचने का कि ये मुस्तहिक है या नहीं है। फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि एक को दो तो फिर वो 10 को बताए कि पूरी लाइन लग जाएगी, और ये पहले हो चुका है। तो इसके लिए दीगर कुछ ट्रस्ट हैं जो मदद करते हैं, तो उनसे राब्ता करें। हमारे जो अभी हमने जो फोकस करना है, जो हमने फाउंडेशन बनाई है, उसमें हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को फोकस करना है, जिनमें हमने सोचा था सबसे ज्यादा हम तालीम और हेल्थ। इसी वजह से हमने इस दफा इज्तिमाई कुर्बानी अभी नहीं की है कि इज्तिमाई कुर्बानी ये बहुत लोग हैं करने वाले, हमें क्या जरूरत है, और इसमें गड़बड़ें बहुत होती हैं, फंड खा गया, वो ये हो गया, ये अजीब। इज्तिमाई कुर्बानी तो मेरा तो मूड नहीं है इज्तिमाई कुर्बानी करने का। लोग अपनी गाय लाओ, ज़बा करो भाई। जब हमने काम किया तो इंसानियत की कोई ऐसी खिदमत हो ना जो वाकई खिदमत हो। इज्तिमाई कुर्बानी क्या खिदमत है वो भी, लेकिन बहुत लोग हैं करने वाले। और आप खुद लाओ, बकरा काटो, कसाई को पैसे दो, काट के खा जाओ, गाय लाओ, खा जाओ, खिला दो लोगों को, इसमें क्या है। यानी अगर आप ये सहूलत लोगों को ना दो तो कौन सा कोई तूफान आ जाएगा। तो हम लोगों ने मशवरा ये किया था कि हम इस फाउंडेशन में 2 चीजों को फोकस करेंगे, हेल्थ को यानी लोगों की सेहत, दूसरा एजुकेशन। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा ऐब क्या है, तालीम नहीं है। मुसलमान जो है ना तालीम में पीछे है, तो तालीम को तो दीन का हिस्सा ही नहीं समझते। हम मार खा रहे हैं पूरी दुनिया में। देखो इस्लाम दुनिया में गालिब होने के लिए आया है, बाकी दुनिया में इबादत की करने की हर मजहब में, हर मुल्क में इजाजत है। कोई मुल्क ना नमाज पे पाबंदी लगाते हैं, ना ज़कात पे, ना रोजे पे, कोई पाबंदियां नहीं है। मसला सारा ये मुसलमान मार खा रहा है। ये दौर है टेक्नोलॉजी का, साइंस का। तो अगर इसमें आप पीछे रह गए तो किसी काम के नहीं हो। मुझे बताओ, पाकिस्तानी आर्मी का जब झगड़ा हुआ इंडिया से, तो ये जंग जो लड़ी है तो ये टेक्नोलॉजी के बेस पे लड़ी है ना, या डंडे उठा के चले गए थे ये लोग। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, तो पढ़े लिखे आदमी थे ना, क्या ख्याल है। अगर वो पढ़े लिखे ना होते, पाकिस्तान एटमी ताकत नहीं बनता ना, तो मैं यहाँ बैठा हुआ बयान नहीं कर रहा होता, अभी मैं भी कहीं रेडी लगा रहा होता टमाटर की। सब हाल खराब हो चुका होता, गजा से ज्यादा बुरा हाल हो चुका होता हमारा। ये ज़हन में रखो, इंडिया ने ऐसी वाट लगानी थी ना, काट काट के गाजर मूली की तरह खाते हमें, क्योंकि इराक, लीबिया, शाम सबको खड्डे लाइन लगा दिया उन्होंने। उनका अगला हदफ क्या था बोलो, पाकिस्तान। या हाथ डालते हुए 100 दफा सोचते हैं कि एटमी पावर है, एटमी ताकत है। अभी जनरल आसिम मुनीर धमकी भी लगा के आ गए ना, फुल तड़ी लगा के आ गए। लोगों को ये तड़ी भी पसंद नहीं आ रही, क्योंकि हम लोगों ने मनफी सोचना इतना शुरू कर दिया है कि अब हम रिपेयरिंग से ठीक नहीं होंगे, हमें खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा। नहीं आई समझ में बात। भाई आर्मी चीफ अब वहां जाके तड़ी लगा के आया है कि अगर हमें कुछ किया ना तो हम तहस नहस करके रख देंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी मुल्क का लीडर जब जाके इस तरह बात करता है तो वो मुल्क की आवाम खुश होती है 100 इख्तलाफात के बावजूद। लेकिन हम लोग हर चीज को उल्टा बेवकूफ बनाने के लिए तड़ी लगा दी है, अब लोगों को उल्लू बनाने के लिए। तो सोचते रहो, मनफी सोच सोच के मर जाओ भाई। मैं नहीं कह रहा आप आर्मी चीफ से मोहब्बत करें, वो आपका जाती हेडेक है, अच्छा है बुरा है, हमें क्या किसी की जाती याद से। लेकिन एक मुल्क का एक अच्छा पैगाम तो चला गया ना, थोड़ी तड़ी शड़ी। और तड़ी लगाने के लिए पीछे दम हो तो तड़ी लगती है। किसी भी मुल्क की आर्मी बिला वजह की तड़ियां नहीं लगाती है, उसको पता है तड़ी का जवाब आगे से तड़ी में आएगा। ये वो तड़ी नहीं है जो फिल्मों में लगाई जाती है, ओए ये कर दूंगा डिशन, ये फिल्मों में कुछ भी नहीं होता। या है वही वो लोग तड़ी बेवकूफ़ी में लगा के आ जाते हैं और फिर बाद में अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जब एक फौज हो और उसका चीफ जब तड़ी लगाता है तो उस तड़ी के पीछे उसको पता होता है कि इतना हमारे पास पावर है कि यहाँ तड़ी बनती है। अमेरिका को तड़ी नहीं लगाई, लेकिन वहां जाके दुनिया को तड़ी लगा दी है। तो इस तड़ी के पीछे क्या है, बम। एक आदमी ने किसी से कहा यहाँ बम है, उसने कहा तेरी अम्मा कौन सी कम है। तो उस तड़ी के पीछे क्या है, बम। तो ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मेहनत की, यूनिवर्सिटियों में पढ़े, और उनके जैसे और भी साइंटिस्ट थे इसमें, और बहुत सारे साइंसदान थे। अकेले आदमी की मेहनत नहीं होती। यूरेनियम को लाना, उसको फिर एक इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसको साफ करते हैं, एक टर्म इस्तेमाल होती है, उस वक्त मेरे जहन से निकल गई। हाँ नहीं, अफजूदगी उसकी। तो बहुत मुश्किल काम है, ईरान नहीं कर पाया अब तक ये काम, ये आसान काम नहीं है। तो इसके लिए भाई पढ़ाई लिखाई चाहिए थी जो उन्होंने की, और पाकिस्तान को एक एटमी पावर बनाया। हमने अपने उलमा से, बुजुर्गों से सुना है कि अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ना होते तो आज हमारी दाढ़ियाँ महफूज ना होती। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी खुद मजहबी आदमी थे, 5 टाइम के नमाजी थे, उलमा से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था। मजहब की मोटिवेशन के बगैर ना इतना पावरफुल काम हो नहीं सकता, ये दुनिया के लिए हो नहीं सकता ऐसा, जब तक पीछे अल्लाह की रजा का जज्बा ना हो। आप कह सकते हैं अमेरिका ने तो बना लिया, भाई वो तो पहले से पावरफुल लोग हैं ना, इन वसाइल के होते हुए इतना बड़ा काम कर लेना। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ जितने साइंटिस्ट हैं सब नेक परहेजगार हैं। जामे तो रशीद आ चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ। एक दफा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के एक साथी आए, वो भी एटमी साइंसदान है, एटम बम बनाने में उनका भी बड़ा किरदार है। जामे तो रशीद में उनका बयान हुआ, हम समझे कोई रेमंड से कोई बुजुर्ग आए हुए हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी।
اور سارا اللہ کی وحدانیت اور کبریائی پر انہوں نے بیان کیا. یہ ہمارے ملک کا ایک مثبت چہرہ ہے. لیکن ہم لوگ کو منفی سوچنے کی چونکہ عادت پڑ چکی ہے, الٹا ہی سوچتے رہتے ہیں. تو کچھ اچھا بھی سوچ لیا کرو. ٹھیک ہے, بہت سے کام الٹے بھی ہو رہے ہیں. میں سسٹم کے تحت انتخابات ہوئے, وہ سب کو پتا ہے. انتخابات میں وہاں سے بندہ جیتا ہے جہاں سے کھڑا ہی نہیں ہوا. یہ الٹے کام بھی ہو رہے ہیں. تو جو الٹا ہے اس کو الٹا کہو, لیکن جو سیدھا ہے اس کو سیدھا تو کہو نا. ہر ملک میں ہوتے ہیں, کچھ سیدھے کام ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ الٹے کام ہو رہے ہوتے ہیں. سب ملکوں میں ہوتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا جمہوریت کا منجن, بھائی جمہوریت پوری طور پہ کہیں بھی نہیں ہے. سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, جمہوریت کی لالی پاپ کھلا رہی ہوتی ہے. یو کے میں دیکھ لو, بڑے بڑے دہشت گردوں کو لندن پناہ دیتا ہے, جج فیصلہ ہی نہیں کر پاتا ان کے خلاف, کیونکہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا ہوتا ہے. بولتا ہے اس کو لٹکانا نہیں ہے بھائی, اس کو نہیں لٹکانا ہے, یہ ہم نے کسی اور ملک کے لیے رکھا ہوا ہے. جتنا بھی بڑا دہشت گرد ہو اس کو لٹکانا نہیں ہے. تو جج نہیں فیصلہ کرتا. ہر ملک میں پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا چل رہا ہوتا ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ الو بنا رہے ہوتے ہیں. تو اور کسی ملک میں جمہوریت چل رہی ہے نا, تو اس میں اصل میں حکومت کسی اور ملک کی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, جمہوریت بھی ہے, آمریت بھی ہے, سب کچھ ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن اپنے ملک میں کچھ مثبت چیزیں ہیں, ان کو سوچ کے خوش ہونے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, خوش ہو جانا چاہیے. تو میں بات کیا کر رہا تھا, تعلیم کی, ایجوکیشن کی. تو اس لیے مسلمانوں کو تعلیم میں آگے بڑھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. آپ ایجوکیشن میں پیچھے رہ گئے, عزت سے جینے کا خیال چھوڑ دو. پھر نماز روزہ مل جائے گا, عزت نہیں ملے گی, یہ ذہن میں رکھنا. عزت مل جائے, اور وہ نماز روزہ بھی پھر جائے گا. جب بے عزتی ہوتی ہے نا, دینداروں کی عزت ہی نہیں ہوگی, تو لوگ دین کی طرف آئیں گے بھی نہیں. اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں امریکہ گیا, وہاں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ریسرچ سینٹر میں, بڑی داڑیاں ان کی, نمازی. میں یار تم لوگ اصل میں دین کو عزت دے رہے ہو. آدھی پیڑھیوں تک ان کی شلواریں. گوگل کے آفس میں گیا نا, گوگل سین فرانسسکو ہے نا امریکہ کا, جو کیلیفورنیا وہ ہب ہے, لاس اینجلس, ایل اے کہتے ہیں اس کو, ایل اے. تو وہ ٹیکنالوجی کا ہب ہے. گوگل کے آفس میں میں گیا, انڈین پاکستانی ہم نے وہاں پر سائنٹسٹ دیکھے, گوگل میں بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں, بڑی بڑی داڑیاں ان کی, اور ایسے زبردست شرعی لباس ان کا, 5 ٹائم کے نمازی. ہم نے کہا یار تم لوگ بھی تو دین پہ چل رہے ہو یار, یہ دین پہ چل کے یہ کام کرے تو مزہ ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ وہ جو اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, وہ اس سے اسلام کی عزت ہو رہی ہے. ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس سے تو لوگ کہتے ہیں جتنے بھی نیک لوگ ہیں سارے فارغ ہی ہوتے ہیں. نعرہ باندھنے کی تمیز نہیں ہوتی, ایک نعرہ ادھر جا رہا ہے, ایک نعرہ. ابھی ایک لطیفہ ہے, وہ مسجد میں سنانے کا تو ہے, اتنا برا نہیں ہے, لیکن وہ ریکارڈنگ کے لیے آنے کا نہیں. اکیلے میں نانے پہ زبردست خاندانی لطیفہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. اب میرے وہ ایک بچے کی 16 سال میں شادی والا نہیں قصہ مشہور ہو گیا, کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے, پڑھاتے ہیں نا اس کو, بھائی وہ نہیں پڑھ کے دے رہا تو میں کیا کروں, وہ میرا قصور نہیں ہے. اس کو تو میں نے آج بھی سمجھایا ہے, میں نے کہا دیکھ تو ڈاکٹر بن جا, میں تیری فیسیں اٹھاؤں گا. نہیں, میں نے باکسر بننا ہے, ڈاکٹر نہیں بننا. آج ہی کہہ رہا تھا میں نے کیا بننا ہے, باکسر, ڈاکٹر نہیں بننا. اب زبردستی نہیں مسلط کیا جا سکتا, کیونکہ میں زبردستی ڈاکٹر بناؤں گا تو نہ وہ باکسر بنے گا نہ وہ ڈاکٹر. باکسنگ سیکھ رہا ہے آج کل, اب میں کیا کروں اس میں. اب زبردستی والا حساب نہیں ہے, بچے میں خود شوق ہو تو اس کو سمجھایا تو ہے ہم نے. تو ہم تو بھی کوشش کرتے ہیں تعلیم ہی کو فوکس کریں زیادہ. ہاں کمانے کے لیے نہیں, کمانے کے لیے بزنس ہے, کمانے کے لیے کیا ہے بزنس. البتہ وہ شعبہ, ملازمت کا وہ شعبہ جس میں قوم کی کوئی غیر معمولی خدمت ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر اس شعبے میں ملازمت بزنس سے زیادہ بہتر ہے. جیسے ڈاکٹر کا ایک شعبہ ہے, اس میں انسانیت کی خدمت ہے اور بہت مشکل سے ڈاکٹر بنتا ہے. تو اس ڈاکٹر کو آپ نے میڈیکل سائنس چھوڑا کے بزنس پہ لگا دیا تو پیسہ تو کما لے گا وہ, لیکن بھائی اس کو اللہ نے صلاحیت دی تھی ڈاکٹر بننے کی, لوگوں کی جان بچانے کی, تو پیسہ زیادہ آ جائے گا لیکن انسانیت کی خدمت نہیں ہو سکتی. آپ کیسے, زیادہ پیسہ آنے سے بھی تو خدمت ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ زیادہ پیسہ کما کے وہ کر رہے ہیں خدمت, اس کے لیے بہت زیادہ دماغ نہیں چاہیے. لیکن ڈاکٹر کے لیے یا عالم کے لیے, اب عالم بننے میں پیسہ نہیں ہے لیکن دین کی خدمت کتنی زیادہ ہے. تو جس بچے میں نے دیکھ رہا ہوں عالم کا ذوق ہے, اس کو میں نے بولا بھائی تم پیسے کی فکر چھوڑ دو, تم نے کیا بننا ہے, مولانا. لیکن یہ کام بھی میں زبردستی نہیں کرتا. ایک بچہ نہیں بننا چاہ رہا, میں خود تمہیں مولوی ہی بننا ہے, وہ نہ وہ کہیں کا نہیں رہے گا, کیونکہ یہ چیز اپنے شوق سے ہوتی ہے تو آدمی کامیاب ہوتا ہے. میں بھی اپنے شوق سے دین کے علم کی طرف آیا نا, تو ٹوٹے پھوٹی اللہ نے کچھ علم عطا فرما دیا. اگر گن پوائنٹ پہ آتا تو نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے. ماں باپ بچے کو زبردستی حفظ کرا رہے ہوتے ہیں بندوق رکھ کے, تو وہ تھوڑی کچھ بھی نہیں بنے گا. وہ مدرسے بھاگ جاتے ہیں, وہاں دل لگا کے پڑھتے نہیں ہیں, پھر زندگیاں برباد, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اسی میں یہ بھی ہے, لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب یہ آپ کے ساتھ گھومتا ہے, 10 سال سے آپ کے ساتھ ہے, شادی کیوں نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں گن پوائنٹ پہ نہیں شادی کر, میں تانے دے کے کسی کی شادی نہیں کراؤں گا.
اب مجھے کیا پتا ہے کیوں نہیں کر رہا بھائی, اس کا ہیڈک ہے. تو زبردستی شادی ہوتی ہے کسی کی, زبردستی دلہن سے بولے گا میں پتہ نہیں کس سلسلے میں آ گیا, ابا کیا کرتی ایسا تھوڑی ہے. تو اپنی محبت کا کام ہے بھائی, آپ کا دل چاہ رہا ہے کرو, نہیں چاہ رہا بھاڑ میں جاؤ نہیں کرو. تو ہم کسی کی شخصیت کو اس میں ہدف نہیں بناتے, وہ جائے اس کا. تو یہ کام شوق سے ہوتے ہیں. ہاں, شادی کا شوق پیدا کرنا میرے ذمے ہے, اس سلسلے میں حاضر ہوتا رہتا. اتنا شوق بھر دوں گا کہ تمہیں خود شرم آنے لگے گی کہ یار کیا زندگی ہے یار. تو اس لیے تعلیم کے شعبے میں آگے بڑھیں. ہاں, کچھ ملازمتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی بڑا ویژن نہیں ہوتا. اب ایک کولڈ ڈرنک کی کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہو, بے شک مینیجر ہی ہو, ابے کیا کرے گا اس مینیجر بن کے تو, اس سے کیا لوگوں کو کیا, اس مینجمنٹ سے کیا فائدہ ہوگا؟ تنخواہ آ جائے گی, کماؤ کود تھوڑے سے بن جاؤ گے, گاڑی مل جائے گی, لیکن قوم کو کیا دے رہے ہو؟ کولڈ ڈرنک. صحیح ہے نا. ڈاکٹر تو علاج دے رہا ہے نا لوگوں کو, ایک سول انجینئر لوگوں کو تعمیر کر کے دے رہا ہے, کنسٹرکشن لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے, سڑکیں بنا رہا ہے, میپ بنا رہا ہے, یہ تو بنیادی بیسک ضرورتیں ہیں. لیکن ایک جو ہے کولڈ ڈرنک کمپنی میں جاب کرنے والا کیا, پیزا کمپنی میں جاب کر رہا ہے, مینیجر بنا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو پیزے کھلا کھلا کے اور گول بنا رہا ہے. تو پیسہ تو مل جائے گا, ٹھیک ہے, حلال ہے, حرام نہیں ہے, لیکن اس سے پھر اپنا بزنس بہتر ہے. ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں ٹماٹر کی ریڑھی لگا لے, ٹماٹر کی ریڑھی لگا لے, وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں ایک دن ترقی ہو کے تیرا اپنا ٹماٹر کا بزنس ہوگا. تو ایسے میں دوسرے کے بزنس کو پروموٹ کرنا مجبوری میں تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہدف نہیں بنانا چاہیے. اس سے وہ غریب اچھا ہے جو ویژنری ہے, جو لوگوں کو کوئی, جیسے علماء ہم نے دیکھے ہیں بہت غریب ہوتے ہیں لیکن علم ہے, ان کا مسائل بتا رہے ہیں, تحقیقی کام ہے, اس سے قوم کو فائدہ بہت ہو رہا ہے. امام شافعی کا تو قول ہے, دو ہی علم کو میں علم مانتا ہوں, ایک میڈیکل سائنس کا علم اور ایک دین کا علم. وہ تو کسی تیسرے علم کو علم ہی نہیں مانتے, لیکن اس زمانے میں نہیں تھا. اب زمانے میں اور بھی بہت سارے علوم ہیں جن میں مہارت کی ضرورت ہے. تو اس لیے تعلیم جو ہے نا, یہ ہلکی چیز نہیں ہے. بعض لوگوں نے یوٹیوب پہ بزنس کر کے نا تعلیم کی ویلیو ختم کر دی ہے. سارے کاروباری بن گئے, دولت تو آ جائے گی, ایجوکیشن ختم. پھر کوئی تہذیب, ایجوکیشن انسان کو مہذب کرتی ہے, اس میں میچورٹی لے کر آتی ہے, اس کے دماغ کو نکھارتی ہے. تو اس لیے تعلیم کو فوکس کرو. یہ میں نے کس پہ جواب دیا ہے؟ سوال کیا تھا پیچھے ہو رہے؟ ہاں بھائی, مالدار ہے, رکشا غریب. تو بھائی تم, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو فاؤنڈیشن بنائی ہے تو ہمارا ارادہ یہ تھا, دو چیزوں کو ہم فوکس کریں گے, ایک ایجوکیشن اور ایک ہیلتھ. البتہ یہ جو بڑے بڑے ڈیزاسٹر آ جاتے ہیں تو ایک دم پھر بہت بڑی تباہی ہے نا, تو اس میں تو پھر تو یہ دو تین کام ہیں ہمارے. باقی جو عام غریب مساکین ہیں, ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ ان کی غربت کو دور کرے, لیکن فی الحال ہمارا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے نہیں کیونکہ اس کو سنبھالنا ہمارے بس میں نہیں ہے. پھر اس میں تحقیق کرنا کون مستحق ہے. بعض دفعہ کوئی مستحق ہوتا ہے, اس کو دینا شروع کرو, اس کے بعد پیسہ آ جاتا ہے, وہ پھر بھی گنا بنا ہوا لے رہا ہوتا ہے. تو وہ ایسے گنے بنتے ہیں, جب بھی آئیں گے منہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے, آدمی کہتا ہے اس کو دے دے یار, زکات دے دے ہم. تو اس لیے ہمارا یہ نہیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے لیے اور بہت سارے ٹرسٹ ہیں, وہ آلریڈی کر رہے ہیں, تو ان سے رابطہ کریں. ہمارے ابھی دائرہ کار میں یہ ہے نہیں, تو اس سلسلے میں تشریف نہ لائیں, یہ کہنا مقصد. میں دعائیں دے کے بھیجتا ہوں, ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے, ہم پیسے مانگ رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں. ایک عورت تھی نا, گاڑی چلا رہی تھی, تو ایک سگنل پہ رکی, ایک فقیر آیا, بہن اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہتے میں نے پیسے مانگے, مشورہ نہیں مانگا آپ سے. مفتی صاحب آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی میں نے, اپنے علاقے کے مسائل پہ گفتگو کر رہے تھے. سوال میرا ہے کہ ہم وقف کے نظام کو کیوں نہیں اپناتے؟ یہ نہریں صدقہ جاریہ ہیں, آپ کا پیسہ آپ کی آنکھوں کے سامنے صحیح جگہ خرچ ہوگا. مثال کے طور پر کہیں اونچی پانی کی ٹینکی ہے, چھوٹا سا باغیچہ علاقے کے لوگوں کے لیے, پارکنگ کی جگہ. حضرت عثمان کا پکا واسطے تھے. بالکل صحیح بات کی آپ نے, انڈاؤمنٹ وقف یہ طریقہ ہونا چاہیے. مسلمان سوسائٹیاں مدارس بھی اسی پہ چلاتی تھی اور ڈیولپمنٹ کے کام بھی اسی پہ, تو یہی ہونا چاہیے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو وقف پہ ہو نہیں سکتے. مثال کے علاقے کی صفائی کروانی ہے, تو اب علاقے کی صفائی کیا ٹینکی بنا دے, کیا کریں؟ وہ تو ڈیلی بیسس پہ کوئی ذمہ دار آئے گا, صاف کرے گا, لوگوں میں اویئرنیس ہوگی. یا اس کے لیے ہم کوئی فنڈ بنا دیں جی صفائی کا, تو فنڈ میں پیسے نہیں دیتے لوگ. دوسری بات یہ کہ ابھی ہم نے درخت لگانے تھے, میں نے اپنے علاقے میں نہیں لگائے. تو میں نے کہا بھائی ہم اگر MTM فاؤنڈیشن سے اپنے علاقے میں درخت لگائیں تو ایک سوالیہ نشان ہوگا, لو بھائی دنیا بھر سے چندہ آ رہا ہے اور اپنے علاقے کو چمکانا شروع کر دیا. تو میں نے درخت لگائے 4 کے چورنگی پہ جا کے, صحیح ہے نا, جو ہمارے علاقے سے بہت دور. مفتی صاحب ابھی ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں کچھ لوگ زمین کھود رہے ہیں اور سونا نکل رہا ہے. ویڈیو کمپیوٹر سے بنائی گئی تھی, لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دریائے فرات سے سونا نکل آیا. ابے بھائی یہ AI نے بڑے مسائل کھڑے کر دیے. انٹرنیٹ سے, یوٹیوب سے اعتماد ہی ختم ہو جائے گا لوگوں کو. اس پہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے. اعتماد ہی ختم ہو جائے گا, لوگ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ فیک ہے یا اوریجنل ہے. تو اتنا زیادہ ہو رہا ہے. اب یہ تو میرا ہیڈک نہیں ہے, تو گورنمنٹ کا کام ہے.
بتنا میں انٹرنیٹ سے نہیں کل کو اگر کوئی ویڈیو بنا دے کہ امام مہدی آ گئے اور یہ دیکھیں افواج زمین میں دس گئیں تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہوگا کہ ان کی مدد کرے. نہیں بھائی کوئی لازم نہیں ہوگا, پہلے تحقیق کرے گا کہ آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. اے آئی سے جعلی ویڈیوز بنتی ہے لیکن آپ تحقیق بھی تو کر سکتے ہو نا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ تحقیق نہ کر سکو. اب میری کسی لڑکی کے ساتھ تصویریں آ رہی ہیں, آپ ہم سے پوچھ لو, ہم بتا دیں گے, بیان دے دیں گے بھائی نہیں ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے, تو تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو. میں شرعی پردہ کرتی ہوں, جہاں منگنی ہوئی وہ میرے منع کرنے کے باوجود میری تصاویر اور ویڈیو بنواتے ہیں, کیا مجھے اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہیے؟ ان کو منع کریں, تصاویر مت بنائیں, لیکن اگر رشتہ اچھا ہے نا تو اس بیس پہ رشتے کا انکار نہ کرے, کیونکہ رشتے مارکیٹ سے شارٹ ہیں. غلط ہے پردے دار لڑکی کی تصویریں بنانا, لیکن لڑکیوں کے مسائل اتنے ہیں کہ آپ نے انکار کر دیا تو اگلا ایسا آئے گا جو آپ کو پردہ ہی نہیں کرنے دے گا. تو اس لیے اسلام کا بھی اصول ہے اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے. جیسے بارات کا اسلام میں تصور نہیں ہے, اب لڑکی والے بعض دفعہ پخ لگا دیتے ہیں بارات نہیں کریں گے, اس پہ لڑکا والے انکار کر دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار اتنی نوبت پہنچ رہی ہے تو کر لو بارات, کوئی حرام تھوڑی ہے. تو اس لیے اگر وہ لڑکا اچھا ہے اس کو منع کریں, تصویریں نہ بنائے, لیکن بنا رہا ہے ڈیجیٹل تصویریں اپنے پاس ہی رکھنا ہے نا, دوستوں میں شیئر تھوڑی کر رہا ہے وہ, تو چلاؤ پھر. اتنا زیادہ نیک بننے کی, نیک تو جتنا زیادہ بنو اچھا ہے, میری ہر بات کو نا لوگ پکڑ لیتے ہیں. میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا کہ اتنا زیادہ نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ ایک صاحب نے میرے پیچھے نماز چھوڑ دی اور قرآن کی آیت پڑھی. قرآن کہہ رہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا نیک بن سکتے ہو بنو, اور یہ مولوی کہہ رہے اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی کسی کے کلام کا مطلب ہوتا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے اتنا نیک بننا کہ افورڈ ہی نہ کر سکو اور برداشت سے باہر ہو جائے اور پھر اس سے بڑی برائی میں مبتلا ہو جاؤ. یہ مطلب ہے میرے کلام کا کہ اتنا زیادہ نیک بننے لگے کہ وہ برداشت نہیں ہوا تو پھر یوٹن لیا تو بالکل ہی مارکیٹ سے. یہ ایسے فاسق بعض لوگ ہوتے ہیں, اتنا زیادہ ان پہ تقوی کا وہ چڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ برداشت نہیں کر پاتے. تھوڑے دن تک وہ چلیں گے صوفی بن کے, اس کے بعد وہ فرض نماز سے بھی گئے. یہ مطلب ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک بننا غلط بات ہے. وہ تو جتنا نیک بنو اتنا اچھا ہے, لیکن افورڈ تو کرو اس کو. سمجھ لو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جن صاحب نے میرے پیچھے نماز چھوڑ دی ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. آپ نہ پڑھیں ہمارے پیچھے نماز, ہماری صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگلے کی بات کو جب دو مطلب نکلتے ہیں صحیح بھی اور غلط بھی, تو غلط مطلب کیوں لے رہے ہو بھائی؟ کوئی مولوی ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو نیک بننے سے روکے گا؟ اب جیسے میں اس خاتون کو کہہ رہا ہوں کہ رشتہ نہ توڑو بھائی. اب ایک لڑکی تھی فل باپردہ ڈاکٹر بن رہی تھی, وہ میڈیکل کالج میں فل باپردہ ہو کے جاتی تھی, ہاتھوں میں گلوز پہنتی تھی, فل برقع. میں جانتا تھا اس کو پرسنلی, بہت نیک ہے, ہماری اسی گلی میں رہتی تھی, میرے گھر والے جانتے تھے اس کو. وہ میڈیکل کالج میں 2 سال ہو گئے اس کو. ابھی کسی مولوی صاحب سے اس نے پوچھا, مولوی صاحب نے کہا کہ چھوڑ دو میڈیکل کالج میں کیونکہ ماحول بہت خراب ہوتا ہے. اور پھر واقعات سنائے, وہ فنا کی لڑکی وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی اور ہاؤس جاب میں وغیرہ وغیرہ, اتنے واقعات سنائے. وہ لڑکی نے چھوڑ دی جاب, سوری جاب کہہ رہا ہوں, تعلیم چھوڑ دی. 2 سال ہو چکے تھے. اب بعض لوگ ایسی بات کرتے ہیں, تمہارا باپ پیسے دے گا, تو 2 سال کی جو فیسیں بھری ہیں اس نے, اس کے باپ نے, ہے بھائی. اس کے ابا میرے پاس آئے, میں نے کہا آپ اپنی بچی سے میری بات کراؤ. میں نے کہا آپ کو 2 سال میں کوئی مسئلہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کہتی میں گلوز پہنتی ہوں ہاتھوں میں. اتنی نیک. میں نے کہا آپ جیسیوں کو تو جانا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو. آپ جیسی اگر کوئی اتنی مضبوط دیندار ہے جو 2 سال میں بھی اس ماحول سے متاثر نہیں ہوئی ہے اور ہاتھوں میں گلوز پہن کے جا رہی ہے اور اتنی اچھی ڈاکٹر بنی, وہ بعد میں جب میں نے اس کو بولا نا کہ آپ پڑھو, بہت زیادہ اچھے نمبر آئے اس کے. اور تو میں نے اس کے ابا کو کہا, میں نے کہا, وہ کہہ رہی نہیں علماء نے فتویٰ دیا ہے, وہ عین بڑا اچھا نکلتا ہے نا, جب انسان میں تقویٰ زیادہ ہوتا ہے تو ہا اور عین حلق سے نکالتا ہے وہ. میں نے کہا بھائی میں بھی مولانا ہوں, میں فتویٰ دے رہا ہوں, آپ پڑھ لو. آپ جیسے لوگوں کے جانے سے ماحول اچھا ہوگا, کیونکہ بگڑنا ہوتا 2 سال بہت ہوتے ہیں بگڑنے کے لیے. اور آپ کے باپ کا 2 سال جو خرچہ ہوا ہے وہ تمہارا باپ دے گا. اس طرح میں نے بات نہیں کی, تو میں آپ لوگ سے بات کر رہا ہوں, وہاں تو بڑی تمیز سے بات کی میں نے. وہ بھی تو ہے نا, باپ کہہ رہا ہے تم نے فتویٰ دے دیا, میرے 2 کرنا تھا تو 2 سال پہلے کر لیتے یہ کام. میری جو 2 سال کی کم تھوڑی ہوتی ہے میڈیکل سائنس کی فیس ہے. تو بعض لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں سوسائٹی میں جو قابل عمل نہیں ہوتی, وہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچیں. تو خیر میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بھائی میں ذمہ داری لے رہا ہوں اور آپ دین پہ اور قائم رہو, بلکہ آپ جیسے لوگ جائیں گے تو ایک اچھا میسج جائے گا کہ پردے کے ساتھ بھی ڈاکٹر بنا جا سکتا ہے. اور میں نے کہا آپ زیادہ اچھا ڈاکٹر, الحمدللہ بن گئی, اس کی شادی بھی ہو گئی, میرا خیال ہے بچے بھی ہو گئے ہوں گے اس کے. اور وہ اچھی, اس کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ یعنی ایک اچھی ڈاکٹر ہے, اور شادی بھی میرا خیال ہے اس کی ڈاکٹر سے ہی ہوئی, تو بلکہ ڈاکٹر سے ہی ہوئی شادی, خیال نہیں ہے مجھے بھی یاد آیا کہ پرانا واقعہ, ڈاکٹر ہی سے شادی ہوئی اس کی. تو کیا بات سے چل رہی تھی, پھر ہم دائیں بائیں نکل جاتے ہیں. ہاں تو میرا مقصد تھا, اب میں اس کو یہی کہوں گا نا, اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یونیورسٹی چھوڑ دو. میں یہی کہوں گا نا, آپ کو کیا لو بھائی, ایک مفتی کہہ رہا ہے, دوسرا مفتی وہ کہہ رہا ہے فل نیک بنو,
اتنا نیک بنو کہ یونیورسٹی چھوڑ دو, اور یہ کہہ رہے ہیں اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے, اتنا نیک بننے کا مطلب بہت نیک بنو, کہ نیکی کا یہ کانسیپٹ کہ ابا کے 2 سال کے پیسے برباد کر دو, یہ غلط ہو جائے گا. اور ایسے میں ہوتا کیا ہے, اتنا زیادہ شدت والی راہ جب اختیار کی جاتی ہے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلے باپ بدل ہوتا ہے مولاناؤں سے, وہ باقی بچوں کو کہتا ہے کہ ان کو کسی مولوی کے بیان میں نہیں بٹھاؤ, پھر وہ کسی دن پیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ بیٹھتے نہیں تھے کسی بزرگ کے بیان میں, کیونکہ بزرگ ان کو وہ والا تقویٰ سکھا رہے ہیں جو سوسائٹی میں رائج ہی نہیں ہو سکتا. آگے پھر بچی کی جب شادی کا مسئلہ آئے گا تو بزرگ بھی شادی نہیں کر رہا ہوگا. آج کل بزرگ کو بھی ڈاکٹر چاہیے ہوتی ہے, ایجوکیٹڈ لڑکی چاہیے ہوتی ہے, گاؤں دیہات کا ہوگا, ریڑی لگا رہا ہوگا, ٹماٹر بیچ رہا ہوگا, کہتا ہے لڑکی کم از کم مؤسس ہونی چاہیے. غلط ہے سوچ, یہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں, لیکن اس کا کھوپڑی تو آؤٹ ہے. پھر رشتوں میں پرابلم, بیسیوں قسم کے مسائل, پھر وہ لڑکی بھی ڈپریشن میں, بہت سارے مسائل ہیں. تو بھائی جو کچھ چیزیں بولنے کی حد تک ٹھیک ہوتی ہے, لیکن جب امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا تو وہ سوسائٹی میں چلتی نہیں ہے. اسلام کا اصل حکم تو یہی ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری, اور تعلیم اس کو وہ دلاؤ جو اس کے فائدے کی ہے, یہ جس کی پبلک کو ضرورت ہے. ہر چیز خواتین کو سکھائی جا رہی ہے, یہ تو غلط ہے نا یار. کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ فوج میں بچیوں کو بھیجنا کیسا ہے. میں نے کہا مرد ختم ہو گئے ہیں کیا؟ آدمی مر گئے ہیں دنیا میں, اور ضرورت بھی نہیں ہے نا اس کی. بارڈر پہ لڑنے کے لیے مرد چاہیے, آدمی چاہیے, انٹیاں نہیں چاہیے ہمیں. ہوتی ہے کچھ خواتین پائلٹ بن جاتی ہیں, میں بھی ملا ہوں ایسی پائلٹ خواتین سے, پاکستانی پائلٹ خواتین سے, جگرا ہے ان کا, جہاز اڑا لیا انہوں نے. لیکن یہ تو ہزاروں میں آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے ایسی خواتین. نارمل عورت نہیں, اس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو پائلٹ بنایا جائے, اس کو فوج میں لڑنے کے لیے بھیجا جائے. تو کیوں سوسائٹی میں ایسی چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ کہا پیدا ہو گئی جو جہاز لے کے قلابازیاں ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, صحابیات میں بھی 2-4 خواتین ایسی تھی جو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے دشمن سے لڑی ہیں. حضرت خولہ جو تھی جنگی ٹوپی پہن کے باقاعدہ لڑی, لوگ مرد سمجھ رہے تھے ان کو. تو لیکن یہ استثنائی صورتیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بچیوں کو ترغیب دینا شروع کر دیں کہ آپ فوج آرمی میں جائیں, آپ پائلٹ بنے. نہیں بھائی, سارا نظام خراب ہو جائے گا اس سے. عورت گھر کے لیے تو میڈیکل سائنس تو ضرور, اس میں تو لیڈی ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے نا. ہم بھی اپنے گھر کی مستورات کو کہیں علاج کے لیے لے کے جاتے ہیں تو لیڈی ڈاکٹر ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ڈینٹسٹ بنے ہوئے میل ڈاکٹر, اور لڑکیوں کے علاج کر رہے ہیں. وہ ڈینٹسٹ میں فیمیل ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے بھائی فوری طور پر ڈینٹسٹ لڑکیوں کا ایک جماعت ہونی چاہیے, ایکسپرٹ ڈاکٹر, تاکہ لڑکیوں کا علاج تو لڑکیاں کریں یار. اب اس میں کہ لڑکیاں ڈینٹسٹ بھی نہ بنے تو بھائی یہ تو ایک بے حیائی کو آپ ایک پروموٹ کر رہے ہو. تو جن شعبوں میں ضرورت ہے ان میں تو ٹھیک. کمزور مالی حیثیت کی وجہ سے سسرال والے زکوٰۃ کے پیسوں سے آ کر مجھے تحفے تحائف دیں تو کیا اس جگہ رشتہ کرنا جبکہ میرے والدین کے گھر میں کشادگی ہے؟ سسرال والے زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں, ان کو بتا دو ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں, پھر بھی دے رہے ہیں تو کھا جاؤ, آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اب وہ اتنا اچھا سسرال میں نے دیکھے نہیں ہے کہ آ کے تعاون کر رہا ہے. یہ آنکھ کھلے گی تو آپ کو پتہ چلے گا یہ خواب تھا. مفتی صاحب, بندہ کون سے فرقے کو فالو کرے, بریلوی, اہل حدیث یا دیوبندی؟ یہ کئی بار اس کا جواب دے چکا ہوں. کسی فرقے کو فالو نہ کرو, اس اسلام کو فالو کرو کہ جب بر صغیر میں اسلام آیا تھا تو کوئی فرقہ نہیں تھا. جو اسلام آیا تھا اس اسلام کو فالو کرو. وہ کون سا اسلام آیا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. دیکھو ہوا یہ ہے, عبداللہ بن مسعود گئے کوفہ, حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کہاں بھیجا؟ کوفہ بھیجا. اور حضرت علی نے بھی کوفہ کو اسلام کا یعنی دارالخلافہ بنایا. حضرت علی کے ساتھ 1400 صحابہ بھی چلے گئے جو علم میں بہت پایہ درجے کے تھے. تو کوفہ اسلام کا مرکز بن گیا, سمجھ رہے ہو. لہذا حدیث سب سے زیادہ کہاں سے پھیلی؟ کوفہ سے. بخاری مسلم کے راویوں میں کوفہ کے راوی سب سے زیادہ. قرآن جس قرات پہ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی کوفہ کی قرات. تو اسی طرح قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے گئے جس کو فقہ کہا جاتا ہے وہ بھی کوفہ کا دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا ہے, کیونکہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے کوفہ کو مسکن بنایا. ان کا علم دیگر اصحاب سے زیادہ تھا. تو پھر عبداللہ بن مسعود کے جو فتاوی تھے, علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے جس طرح عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردوں کے فتوے یعنی ان کی جو فقی آراء ہیں وہ دنیا میں جتنی شہرت ان کو ملی ہے اتنی کسی کو نہیں ملی. تو عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کے بہت سارے شاگردوں میں جو سب سے اہم ترین شاگرد تھے وہ حضرت علقمہ اور اسود تھے, سمجھ رہے, جو عبداللہ بن مسعود کے نائب تھے. سارا علم وہاں ٹرانسفر ہوا. پھر علقمہ اور اسود کے نائب تھے ابراہیم نخعی, تو سارا علم کہاں ٹرانسفر ہوا. ابھی تک یہ مسائل ریٹن فارم میں نہیں تھے. قرآن و حدیث سے مسائل نکلے ہوئے تھے, زبانی تھے, ریٹن فارم میں نہیں تھے. جیسے حدیثیں بھی ریٹن فارم میں بعد میں مرتب ہوئی ہیں نا, پہلے صرف زبانی چلتی تھی. کچھ کتابیں تو لکھی گئی لیکن پراپر وے میں کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں. تو فقہ بھی ایسا ہی ہے. تو پھر حضرت ابراہیم نخعی جو امام بخاری جن کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں, بڑے
ताबीईन में बहुत बड़े ताबी गुजरे, उनके दर्जनों शागिर्दों में सबसे जो सीनियर शागिर्द थे वो हम्माद अल कुफी थे। तो ये फिका ट्रांसफर कहाँ हुआ? फिर हम्माद अल कुफी को लोगों ने इमाम बनाया। फिर हम्माद अल कुफी के दर्जनों शागिर्दों में जो सबसे आला दर्जे के शागिर्द थे वो इमाम अबू हनीफा। तो वही जो हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद से चलता हुआ फिका आया वो कहाँ आ गया? इमाम अबू हनीफा के पास। इमाम अबू हनीफा के बहुत सारे शागिर्द थे, लेकिन दो उनमें सबसे ज्यादा टॉप पर थे, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, जिनको साहिबैन कहा जाता है। तो जब इन तक आया ना ये फिका, तो इन्होंने कहा कि इसको रिटन फॉर्म में आ जाना चाहिए ताकि मुरत्तब हो। इस्लामी हुकूमतें फैल रही हैं, लॉ जब तक रिटन में नहीं होता तो वो एक मजबूत नहीं होता। तो इमाम मोहम्मद ने 6 किताबें लिखी। ये बात कर रहा हूं मैं 1200 तकरीबन 1200 साल पुरानी। वो 6 किताबें क्या थी? सियर सगीर, सियर कबीर, जामे सगीर, जामे कबीर, अल मबसूत, अज़्ज़ियादात। ये 6 किताबें लिखी जो आज भी मिलती हैं, लाइब्रेरियों में मौजूद हैं। इन 6 किताबों से वो इस्लामी फिका जो नबी से चलता हुआ, अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अली और फिर अलकमा और असवद और उनके वास्ते से होता हुआ इब्राहिम नखई, फिर हम्माद अल कुफी, फिर इमाम हनीफा तक आया, और इमाम मोहम्मद ने ये 6 किताबें लिख के उसको रिटन फॉर्म में बोलो मुरत्तब कर दिया। तो दुनिया में सबसे ज्यादा फिर उसी को फॉलो किया गया। फिर जब इस्लाम दुनिया में गया तो कूफा के मुजाहिदीन दुनिया में सबसे ज्यादा फैले हैं। वही मुजाहिदीन बर्रे सगीर में आए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वही मुजाहिदीन कहाँ आए? मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर दीगर लोग आते आते इलाके फतह होते होते सिंध फतह हुआ, पंजाब, KPK में अफगानिस्तान के रास्ते इस्लाम आया, वही अफगानिस्तान गए, काबुल। तो होते 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 अफगानिस्तान में तो हजरत उस्मान के दौर में काबुल फतह हो चुका था, लेकिन जो फिका राइज हुआ वो वही फिका जो इमाम मोहम्मद ने मुरत्तब किया था। उस वक्त से वही फिका चलता हुआ आ रहा है। उस फिका को फिका हनफी कहा जाता था, इसलिए कि उसके मुरत्तब करने वाले कौन थे? इमाम अबू हनीफा। तो वो इमाम अबू हनीफा का फिका नहीं है, वो नबी का फिका है जो चलते चलते इमाम अबू हनीफा तक पहुंचा और इमाम मोहम्मद ने उसको मुरत्तब कर लिया, और मुरत्तब करने के बाद उसकी निस्बत इमाम अबू हनीफा की तरफ हो गई। जैसे कुरान वही था, चलता चलता हजरत उस्मान तक आया। हजरत उस्मान ने एक तरतीब दे दी एक किताब की शक्ल में, जिसको क्योंकि मुरत्तब हजरत उस्मान ने किया तो उसको क्या कहा जाने लगा? मुसहफ़े उस्मानी। अब लोग कहें कौन से कुरान को फॉलो करें, तो भाई मुसहफ़े उस्मानी को फॉलो करो। अब कोई कहे मैं मुसहफ़े उस्मानी को नहीं, मैं मुसहफ़े मुहम्मदी को फॉलो करूंगा, हम कहेंगे भाई साहब ये लफ्ज़ी है, मुसहफ़े उस्मानी मुसहफ़े मुहम्मदी ही है। उसको उस्मानी इसलिए कहा जाता है कि उसको मुरत्तब किसने किया है? हजरत उस्मान ने मुरत्तब किया। अब कोई मैं बुखारी को फॉलो नहीं करूंगा, मैं नबी की किताब को फॉलो करूंगा, हम कहेंगे भाई इमाम बुखारी ने नबी की हदीसों को जमा किया इसलिए उसको बुखारी का नाम दे दिया गया है, वो मुहम्मदी हदीसें। तो ये जो फिका आया बर्रे सगीर में, भाई जब से इस्लाम बर्रे सगीर में आया है ना, इसी को फॉलो किया जा रहा है। अब जो इससे हटेगा वो फिरकावारियत की बुनियाद रख रहा है कि उम्मत में तोड़ क्यों पैदा कर रहे हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? चाहे कितना अच्छा लेबल लगाए, वो बोले हम कुरान हदीस को फॉलो करते हैं, फिक़ह हनफी को नहीं। इसका मतलब वो जो आया था वो तौरात और इंजील से मुरत्तब हुआ था, और आप अब कुरान हदीस से मुरत्तब कर रहे हो, और कर फिर भी नहीं रहे हैं। मैं तो तभी तो अहले हदीसों से कहता हूँ कि मुरत्तब तो कर लो भाई, हम 4 हैं 5वां भी फिक़ह मान लेंगे, मुरत्तब फिर भी नहीं है। क्यों नहीं है? कर ही नहीं सकते मुरत्तब। वो उसकी राय कुरान हदीस में कुछ और है, दूसरे अहले हदीस की राय कुछ और है, तीसरे अहले हदीस की राय कुछ और है। मेरे भाई हम आवाम को बेलगाम ऊंट की तरह नहीं छोड़ सकते कि उधर से फतवा ले लो उधर से फतवा ले लो, पागल हो जाएंगे ये लोग। ये कभी भी दुनिया में ऐसा कोई बेज़ब्त चीज चल नहीं सकती है। वो तो जैसे हदीसें मुरत्तब हुई, हालांकि नबी के दौर में मुरत्तब नहीं हुई थी लेकिन चल गई उस वक्त। अब जब मुरत्तब हो गई तो मुरत्तब ही को फॉलो करना पड़ेगा। कुरान नबी के दौर में मुरत्तब नहीं हुआ था, लेकिन फितना फैलने लगा, हजरत उस्मान ने मुरत्तब कर दिया। जब मुरत्तब कर दिया तो उस तरतीब शुदा कुरान ही को फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह सहाबा ताबीन के दौर में फिक़ह मुरत्तब नहीं हुआ था, ना फिक़ह शाफी था, ना मालिकी था, ना हम्बली था, ना फिक़ह हनफी था। तो गैर मुरत्तब चीज चल रही थी, लेकिन जब मुरत्तब हो गई है तो अब उस मुरत्तब से हटाना, जो तदवीन हो गई फिक़ह की, उससे हटाना ये फिरकावारियत है। इस पे आप इत्तेहाद उम्मत का लेबल लगा रहे हो, लेबल अच्छा लगा रहे हो, काम उम्मत को तोड़ने का हो रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो वो जो इमाम मोहम्मद ने मुरत्तब किया था, दुनिया में सबसे ज्यादा पजीराई उसको मिली है 2 वजह से। एक मुदल्लल बहुत था, वो जानदार था क्योंकि उसकी निस्बत अब्दुल्ला बिन मसूद की तरफ थी जो बहुत बड़े फकीह थे इस उम्मत के, सबसे ज्यादा वो। उसके बाद फिर फिक़ह शाफी फैला है दुनिया में सबसे ज्यादा। तो वो फिक़ह भी कोई तौरात और इंजील से नहीं निकाला था इमाम शाफी ने। इमाम शाफी इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे, इमाम मोहम्मद उनके शागिर्द थे इमाम शाफी।
बहुत सी चीजों में इमाम शाफी का इमाम हनीफा से इत्तेफाक हो गया, जिन चीजों में इख्तलाफ हुआ वो अलग हो गई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो वो भी फिका दुनिया में बहुत फैला है, वो 30% फैला है दुनिया में। और फिर तीसरे नंबर पे जो अफ्रीकी ममालिक है उनमें इमाम मालिक का फिका बहुत ज्यादा फैला, उसको भी उम्मत ने एक्सेप्ट किया। भाई वो भी कहां से निकाला गया है? कुरान और हदीस से। तो मालिकी उसको इसलिए कहा जाता है कि उसके मुरतब करने वाले कौन थे? इमाम मालिक, जो इमाम हनीफा के दौर के। इमाम हनीफा की उनसे मुलाकात भी, बहुत से मसाइल पे डिबेट भी हुई, बहस भी हुई। इमाम शाफी ने भी उनसे मुलाकात की। चौथे नंबर पे इमाम शाफी के शागिर्द थे इमाम अहमद इब्न हम्बल। इनका फिका दुनिया में फैला, जिसको फिका हम्बली कहा जाता है। ये 2% उम्मत ने इसको फॉलो किया, जो सऊदी अरब और चंद इलाके हैं। बहुत सबसे कम इस फिका को फॉलो किया गया है, क्योंकि इस्लामी हुकूमतें जो ज्यादा चली है वो फिका हनफी पे चली है। बनु अब्बास के अक्सर काजी हनफी थे, बनु उमैया के अक्सर काजी फिका हनफी को फॉलो करते थे। बल्कि इस उम्मत में फिका हनफी को ये एजाज मिला है कि इस्लामी दुनिया के जो सबसे बड़े जज थे ना, जिनको सबसे बड़े जज होने का एजाज हासिल है, वो इमाम अबू यूसुफ थे। वो तो फिका हनफी के बानियों में से थे। बानियों का मतलब मुरत्तब करने में बानी, वरना असल में फिका हनफी के बानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी से लिया गया है ये। लेकिन मुरत्तब किसने किया? चारों आइम्मा ने। और भी आइम्मा थे, मुज्तहिदीन थे, लेकिन उनका फिका इतना मुदल्लल और जानदार नहीं था, वो उम्मत में पनप नहीं पाया, चल नहीं पाया। 2-4 सदियों तक चला, फिर उम्मत ने उसको छोड़ दिया। कोई सुकुम होगा उसके अंदर, या उसमें कोई वजह होगी ना, तो उम्मत फिर इन 4 फिका पे जमा हो गई। फिर उम्मत के उलमा सुलह ने फतवा दिया बड़ी तादाद में कि भाई अब ये कुरान और हदीस में रिसर्च का काम इज कंप्लीटेड। ये क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। तो 4 फिका बन गए हैं, चारों में से किसी एक को प्रॉपर वे में फॉलो कर लो। नए सिरे से किसी मुज्तहिद को मार्केट में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अहले हदीसों को यह बात समझ में नहीं आई, उन्होंने कहा हम नहीं मानते। उलमा ने कहा ठीक है भाई, नहीं मानते तो ना मानो। उन्होंने कहा हम नए सिरे से तहकीक करेंगे। वो कर रहे होते हैं, तो हर शख्स की टीवी पे अलग राय है, हर आदमी को तर्जमा अलग कर रहा होता है। कारी खलील रहमान साहब खुला की अलग डेफिनेशन बयान कर रहे हैं, हाफिज जुबैर साहब अलग डेफिनेशन बयान कर रहे हैं, तीसरा कोई अहले हदीस मौलाना होगा वो आहिस्ता जनाजा पढ़ा रहा है, दूसरा कह रहे हैं जोर से जनाजा होगा। इतने इख्तिलाफात। ठीक है, आप कुरान और सुन्नत का इल्तिजाम कर रहे हो, हम आपको गुमराह या जहन्नमी नहीं कहते, लेकिन आपका मकसद तो ये था कि उम्मत एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी ना, 4 को खत्म करके। तो उम्मत तो आपके अंदर ही 20 प्लेटफॉर्म बन गए हैं, आपके अपने अंदर इतने इख्तिलाफात पैदा हो गए। अवाम क्या फिर ऐसे मजहब को फॉलो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है भाई। इससे दीन बेजारी पैदा होगी। इससे क्या पैदा होगा? अब फिक़ह हनफी तुर्की में भी है, शाम में भी है, आज़रबाईजान में भी है, और उज़्बेकिस्तान में भी है। मैं तो गया हूँ अफगानिस्तान, पूरा ऐसे कट्टर हनफी है ना पठान, तो वो तो एक्सट्रीम लेवल पे हनफी है वो, जब से क्योंकि इस्लाम आया अफगानिस्तान या पेशावर में, उस वक्त से वो हनफी है। उन्होंने तो ऐसा पकड़ा है उसको। अब एक साहब कहने लगे कि पेशावर में हमारा मसलक तेजी से फैल रहा है, दूसरे ने कहा पेशावर में तो इस्लाम बहुत तेजी से बहुत पहले आया था, सदियों पहले। उस वक्त क्या आया था?